ନାନୀ ତମେ କଣ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ତ ଗାଉଛ ଭଜନ ଗାଇ ପାରିବ କୋଉ ଭଜନ ଆସିଛି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆଜି ରାମଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବ ଆମକୁ ଗାଅ ରାମ 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 ତାରତମ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦାୟକମ୍ ରାମ 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 ତାରତମ राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं संतरादि सेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम संतरादि सेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम से जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय राधे श्याम बोलो जय राधे श्याम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय राधे श्याम बोलो जय राधे श्याम थैंक यू।